तो जलखिया रोचे जलखिया मांडिया इडली भी सॉफ्ट रोचे बहुत सॉफ्ट रोचे मांडिया चकुली चकुली भी सॉफ्ट रोचे पूरा सॉफ्ट रोचे चकुली मांडिया लस्सी मीठा हाँ मीठाटा एटा गुड़ पड़ुचे एटा रहिला मांडिया जूस बिना मीठा माने पूरा आधर किछि नै प्लेन टा एटा सुगर जो माने सुगर फ्रीटा जो माने सादा खाइबा को चाहछन्ते माने सादा सेटा को खाइ परिबे मसाला दही पुदीना आंब अदा मसाला पड़िकरी एटा हो छांच का छांच ओके आ ये सारा ओडिसा रे विगत 7-8 वर्ष धरी सरकार कर ओडिसा सरकार कर प्रोत्साहन सत्ते एटा गोटा बहुत आगु को बढ़िची सब लोगों पाखे एटा पहुंचा दरकार मांडिया चकुली आ मांडिया इडली टेस्ट करा केमते कोन वाओ अपने टेस्ट जो को बहुत बढ़िया अच्छे दही टे पड़ी मांडिया गुड़ भल लगे फ्लेवरटा बहुत बढ़िया लगे सतरे हाय हेलो नमस्कार मुझे संजय आपको स्वागत कर गोटे फ्रेश ब्लॉगर भाई आम सकाल सकाल गोटे बढ़िया टिफिन स्टल पहुँचे जहाँकि जड़े मैम सकाल सकाल आम मांडियार चकुली इटिलिया प्लस लस्सी मांडिया लस्सी आ मिश्री पानी नांडी बोली पकई पुणी दौरान तो सकाल सकाल आम सेमती जगार एक पहुँची जाइए तो आपण देखते मो बैक साइड्रे पूरा गोटे गाड़ी छोट अल्टोरे मैम आणिक स्टल्टे लगे तो भिड़ भी देखा सकाल सकाल कौ भाया भिड़ अच्छी आ बहुत आम शुणा जी पाइले कि बहुत हाइजेनिक मेंटेन करती आ बहुत बढ़िया दिखती बहुत भाइराल अच्छी जमी मुझे कहली कि तो चलूँ जी डेरी नक मैम कर सब कौन कौन सब भेराइटी अफ अच्छी से देखा प्लस ताकि आम टेस्ट करा केमती कौन भेराइटर जिन सब अच्छी तो चलूँ जी कर भिडियो टी स्टार्ट करें तो आपण मैंने मो चैनल जब भी नुआ चैनल टी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन टी ऑल करते जहाँकि नुआ नुआ भिडियो अपडेट आपन पाखे एमती पहुँची भाई के सपोर्ट भल पाए सेमती दिंतु जहाँकि भाई एमती डिफरेंट भिडियो नहीं आपन पाखे पहुँची जो तो चलूँ जी डेरी नक भिडियो टी स्टार्ट करें आस फॉलो मी जय जगन्नाथ मैम जय जगन्नाथ आपन परिचय फर्स्ट कहूँ मु प्रभाती राउत मो ना आ मोर लिंगराज मिलेट लस्सी लिंगराज मंदिर पाखे गंगा जमुना रोड बस स्टॉप साइड रे फर्स्ट कौन कौन सब आइटम अच्छे आपन टिके देखांतु प्रथमे तो जलखिया रोचे मांडिया इडली भी सॉफ्ट रोचे बहुत सॉफ्ट रोचे मांडिया चकुली चकुली भी सॉफ्ट रोचे पूरा सॉफ्ट रोचे चकुली आ ये रहिला गुगुनी बिना प्याज रसुण गुगुनी धनिया पत्र कस्तूरी मेथी साधाटा जमती हुए ता सहित पुदीना चटनी होममेड एटा टिफिन आइटम टा आज्ञा आ रहिला एटा मांडिया लस्सी मीठा हाँ मीठाटा एटा गुड़ पड़ुचे एटा रहिला मांडिया जूस बिना मीठा माने पूरा आधर किछि नै प्लेन टा एटा सुगर जो माने सुगर फ्रीटा जो माने सादा खाइबा को चाहछन्ते माने सादा सेटा को खाइ परिबे आ एटा रहला दही लस्सी एटा दही लस्सी हां मीठाटा एटा रहउछि मीठा मीठा रहउछि ओके एतिका ता सहित मिक्स करके सेटा खाइबे आ दही सहित मीठा जो माने खाइबे आ ये रहला दही छांच मसाला दही पुदीना आंब अदा मसाला पड़िकरी एटा हो छांच का छांच ओके आ ये रहला मिश्री पानी एटा होची सुत्ता मिश्री ओके आ ये तो नांडी बगुली आ ता सहित एटा पड़िबो लेंबू जलजीरा पड़िकरी ये गोटे ग्लास आ ओके माने प्राइस कोन केमते अछि पीबा जिंस सब 20 पीबा जिंस सब जहा पीबे 20 टका आ जळीखडा रहउची 30 टका 4 पीस रहिबो इडली हो कि चकुली हो जा हो 4 पीस रहिबो गुगुनी एटा रहले 30 टका ओके एई आइडियाटा केमती कोन आसिला जे भाबे एई भलो जिंस सब ऑन आइडिया ओके शुणु सब समस्त पाखे आइडिया अच्छी समस्त सब जिन चाहिए करेंगे कि कई जन चाहती कि चाहिए मोर आग्रह इच्छा शक्ति है मुझे जहाँ करे यूनिक करे जमी मैंने जो जिन कहीं न करें ट्राए करे तथापि यहाँ कली एटा मुंडर पर पशिला बाबा कौन देवी चकुलिया गोटे
କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି ଉଠିକି ରାତି ଏଗୁଡ଼ା 4ଟାରୁ? ହଁ ନହେଲେ ଏତେଟା ଆଇଟମ ହେଲା ନା ନହେଲେ ହବନି ତଥାପି ତ ତା ଭିତରେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା କାନା ବେଳକୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ କଣ କରିବି ଏକୁଟିଆ ସବୁ କଲା ହଁ ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଆସିବେ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓକେ କଣ ଦେବି ନାଣ୍ଡି ହଉଛି ଏଇ ରେଟ୍ ଟା ଏମିତି ରହିବ ନା ଆଗକୁ ବଢିବାର ନାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କଣ? ନାଇଁ ରେଟ୍ ଏବେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ଓକେ ଆଗରୁ ଯେତେ କିଣୁଥିଲୁ ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ବଢିଗଲା ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ହଁ ଏଇ ହଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହେଲେ ସେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ଟା ଚାଲୁ ହଁ ରହିବ ହଁ ଓକେ ଚାଲୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲେ ମୋର କଷ୍ଟମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଖୁସି ହବା ଦରକାର ହଁ ପଇସାଟା ଇଏ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ହୁଁ ହେଇଯିବ ହୁଁ ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ କମ ପଇସାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ରେଗୁଲାର ଏଠି ନଉଛି ରେଗୁଲାର ନଉଛନ୍ତି ବାସି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଜୋରରେ ଟିକେ ଆଇଟମ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଗୁଡାକ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇଜିନିକ ମାଣ୍ଡିଆର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବଡ ଆମେ ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ସେଠି କୃଷି ଭବନରେ ମାଣ୍ଡିଆର ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ ମୁଁ ହଁ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଯାହା ବହୁତ ମାଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଲସି ହୁଁ ହୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଇଟଲି ଓକେ ସେ ଜିନିଷ ହାଇଜେନିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ସ୍ପ୍ରେଡ ହବା ଦରକାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆମେ ଯୋଉ ଦିନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ୱାର୍କକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲସିଟାକୁ ଭାରି ପ୍ରିଫର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଦେହରେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଇଟଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଏ ତ ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ତ ଆସି ନିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭିଓର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ ମ୍ୟାମଙ୍କ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବେ ହଁ ସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଲେନ୍ ଉଲଟନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଲେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ସକାଳୁ 8:30ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ହଁ ଏଇ ଟାଇମିଂ ତାଙ୍କର ହଁ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଓକେ ଓକେ I will recommend all the people to come and enjoy. थैंक यू सर इसको क्या बोलते हैं वो चना चना सब्जी चना सब्जी हाँ सभी को चना सब्जी बोलते हैं नहीं नहीं ये चना है आपको देखिए दूसरी गोटा तीनटार आसला बस स्टपटा बस जाइए देखिए नहीं आसी मांडिया चकुली आ मांडिया इडली टेस्ट करा केमती कौन फास्ट गोटे चकुली टेस्ट करिया भाई बहुत बढ़िया लगुच सतरे चकुलीटा भाई फैंटास्टिक बहुत बढ़िया लगे सुंदर सकालू या खाइब पेटा पूरा ठंडा हो सत मैं इटली गोटे देखुची मांडिया इटली देखुच सतरे टेस्ट जो कह बहुत बढ़िया अच्छी तो आपण मैंने सकालू प्रिफर करेंगे जो ये जिनसा बहुत बढ़िया कहीं सकालू मांडिया खाइबे मैंने पेटा टे ठंडा रुहे आउ ये जिनसा भुवनेश्वर बहुत कम कहीं ये जिन प्रायतः बरा चप आम खाऊ कि बरा चप मिलूँ ये जिनसा बहुत कम मिले जहाँकि मैडम जड़े आम दौरान बहुत बढ़िया अच्छी टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छी सत लगुच मेन कथा हूँ घुगुनटा जो होती मटर घुगुनटा बिना पियाज रसुण वाओ टेस्ट भाई बहुत बढ़िया अच्छे मटरटा देख वाओ टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छे सतरे पूरा घर स्टाइल लगुच वाओ
ଆମର ଗୋଟେ ଟିକେ ରାଗଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଖଟା ଖଟା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ବୋବାଲ ଅଛି ସତରେ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଲାଗୁଛି ରେଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲସିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ୱାଓ ସତରେ ବହୁତ ଲସିଠୁ ଏଇ ଲସିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି ଲସି ଯେଉଁ ପିଉଛେ ବରଫ ସେ ଲସିଠୁ ଏଇ ଲସି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବହୁତ ପେଟଟା ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ପୁରା ଦେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆଟା ରହୁଛି ନା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିଇବାକୁ ସତରେ ୱାଓ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯଦି କହିବି ଭାଇ 20 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସତରେ ୱାଓ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଆଉ ନାଣ୍ଡି ବୋଲିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଆସିଗଲା ଆମର ମିଶ୍ରି ପାଣି ଆଉ ନାଣ୍ଡି ବୋଲି ପଡ଼ିକି ଦିଆହେବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ଟିକେ ହଁ ନାଣ୍ଡି ବୋଲିଟା ये हल्का लेंबू पड़गला ये आमर जलजीरा रेडी गला ओके बर्तमान आमर आसीगला मिश्री पानी आउ नांडी बोली पड़ी यहाँ गोटे लस टाइप यहाँ कौन अच्छी देखिए पीया भाई बहुत बढ़िया हुए सतरा मिश्री पानी नांदी बोली आउ लेंबू जलजीरा पड़ी टेस्ट भाई सतरे ये जिन पीव मैंने पेट पूरा सका पूरा ठंडा रही भाई आपण मैंने देखुन तो नांडी बोली के पड़ी बहुत बढ़िया अच्छे तो 20 टଙ୍କା हिसाब से बहुत बढ़िया अच्छे आपण मैंने कह आसतु ये पीअतु मैडम सका सका बोबा लाउज तेरा मस्त अच्छे भाई रेडी बर्तमान आमर खाଇବା सरीगला जहाँ खाଇବା सहित लस्सी पिया भी होगा मैडम भाई सतरे कह रिव्यूटा देवी जेनुअल रिव्यूटा बहुत बढ़िया है कहीं सका सका एत हाइजीन मेंटेन मांडिया इडली सहित आ चकुली भाई भुवनेश्वर मिलवाटा बहुत असंभव जहाँ मैडम आमर बहुत हाइजीन इयर मेंटेन करके दौरान आउ लस्सीटा भी जो पीली बहुत बढ़िया लगा मांडिया लस्सी आउ मिश्री पानी एम बढ़िया अच्छे आ प्राइस हिसाब से कह बहुत बढ़िया अच्छे 20 टଙ୍କା किसी खराब ना आ टिफिन टा सका सका खाए 30 टଙ୍କା भाई सतरे बहुत बढ़िया लगा मन खुशी गला आत्मा पूरा शांति होगा तो आपण मैंने गोटे जिन कहि जिते लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर आसुँच निहाती ये ट्राए करेंगे आसा को सका लेट हो 8:30 ରୁ 11ଟା 12ଟା भितर सरी जाऊँगी तो आसतु मैम को थे टेस्ट करूँ खाଇବା सतरे बहुत बढ़िया लगे तो बर्तमान ए भिडियोटा ये मुझे एंड कली जब भल लगी तो निहाती भाई गोटे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करा भूलें रही जय जगन्नाथ जय हिंद।